नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज प्रश्नटी हेउची खाली पेटरे केउ पानी पीले शरीरर दुर्बलता दूर हो जाए। दर्शक बंधु आपण मन पई ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए लुण पानी, ऑप्शन बी ठंडा, ऑप्शन सी बासी तोराणी, ऑप्शन डी गरम पानी। दर्शक बंधु प्रतिटी प्रश्न पई 5 सेकेंड समय रही। आपण मन जदि उत्तर आगर जना अच्छी कमेंट माध्यम रे देई पारिबे। समयटी आरंभ हेउची एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन डी गरम पानी। खाली पेटरे गरम पानी पीले शरीरर दुर्बलता दूर हो जाए। दर्शक बंधु चलतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। कौन लगाइले पाटी घा गोटे दिन रे भल हुए। दर्शक बंधु आपण मन पई ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए महू, ऑप्शन बी हलदी, ऑप्शन सी घी, ऑप्शन डी तेल। समयटी आरंभ हेउची एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउची घी। उषुम घी लगाइले पाटी घा गोटे दिन रे भल हुए। दर्शक बंधु चलतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। तुलसी रस पीले केउ रोग दूर हो जाए। दर्शक बंधु आपण मन पई ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए हार्ट रोग, ऑप्शन बी लिवर रोग, ऑप्शन सी पेट रोग, ऑप्शन डी आखि रोग। दर्शक बंधु समयटी आरंभ हेउची एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन सी पेट रोग। तुलसी रस पीले पेट रोग ठीक होइथाए। दर्शक बंधु चलतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। अधिक कदली खाइबा द्वारा केउ रोग होइथाए। दर्शक बंधु आपण मन पई ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए मधुमेह रोग, ऑप्शन बी सुगर रोग, ऑप्शन सी कैंसर रोग, ऑप्शन डी एसिडिटी रोग। समयटी आरंभ हेउची एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन बी सुगर रोग। अधिक कदली खाइबा द्वारा सुगर रोग होइथाए। दर्शक बंधु चलतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। चा पीले केउ मारात्मक रोग होइथाए। दर्शक बंधु आपण मन पई ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए चर्म रोग, ऑप्शन बी जखमा रोग, ऑप्शन सी पायरिया रोग, ऑप्शन डी हइजा रोग। समयटी आरंभ हेउची एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन सी पायरिया रोग। चा पीले पायरिया रोग होइथाए। दर्शक बंधु चलतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। अधिक मसला युक्त खाद्य खाइले केउ मारात्मक रोग होइथाए। दर्शक बंधु आपण मन पई ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए रक्तचाप रोग, ऑप्शन बी टीबी रोग, ऑप्शन सी मधुमेह रोग, ऑप्शन डी जंडिस रोग। समयटी आरंभ हेउची एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तर देखिबा आगरू वीडियोटी को लाइक करी आपण माने केउ जिल्लार वीडियो देखुचंती कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु। एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन ए रक्तचाप रोग। अधिक मसला युक्त खाद्य खाइले रक्तचाप रोग होइथाए। दर्शक बंधु चलतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। प्रतिदिन सकाळू कौन पीले ब्लड प्रेशर रोग ठीक होइथाए। दर्शक बंधु आपण मन पई ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए लेंबू पानी, ऑप्शन बी ठंडा पानी, ऑप्शन सी पइड पानी, ऑप्शन डी लुण पानी। समयटी आरंभ हेउची एबेठू।
ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ସି ପଇଡ଼ ପାଣି। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ପଇଡ଼ ପାଣି ପିଇଲେ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ରୋଗ ଠିକ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ନାଲି ଚାରେ କଣ ମିଶାଇ ସେବନ କଲେ ପେଟର ଚର୍ବି କମିଯାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ମହୁ, ଅପସନ ବି ଲୁଣ, ଅପସନ ସି ହଳଦୀ, ଅପସନ ଡି ଚିନି। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ମହୁ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ନାଲି ଚାରେ ମହୁ ମିଶାଇ ସେବନ କଲେ ପେଟର ଚର୍ବି କମିଯାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ବିଶ୍ୱର କେଉଁ ଦେଶରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବହି ତିଆରି ହୋଇଥିଲା? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଆମେରିକା, ଅପସନ ବି ଭାରତ, ଅପସନ ସି ଚୀନ, ଅପସନ ଡି ପାକିସ୍ତାନ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ସି ଚୀନ। ବିଶ୍ୱର ଚୀନ ଦେଶରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବହି ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଉଷୁମ ପାଣି ସହିତ କଣ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ରାତିରେ ଭଲ ନିଦ ହୋଇଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଲବଙ୍ଗ, ଅପସନ ବି ଅଦା, ଅପସନ ସି ଡାଲଚିନି, ଅପସନ ଡି ଗୁଜୁରାତି। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଡି ଗୁଜୁରାତି। ଉଷୁମ ପାଣି ସହିତ ଗୁଜୁରାତି ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ରାତିରେ ଭଲ ନିଦ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ପାଣି ପିଇଲେ କେଉଁ ରୋଗ ଠିକ ହୋଇଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ, ଅପସନ ବି ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ରୋଗ, ଅପସନ ସି ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ, ଅପସନ ଡି ମଧୁମେହ ରୋଗ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ବି ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ରୋଗ। ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ପାଣି ପିଇଲେ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ରୋଗ ଠିକ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ଫଳର ଜୁସ୍ ପିଇଲେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ ରୋଗ ଠିକ ହୁଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ସପୁରୀ ଜୁସ୍, ଅପସନ ବି ବାଦାମ ଜୁସ୍, ଅପସନ ସି ଲେମ୍ବୁ ଜୁସ୍, ଅପସନ ଡି ଡାଳିମ୍ବ ଜୁସ୍। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ନ କରିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ ପାଆନ୍ତୁ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଡି ଡାଳିମ୍ବ ଜୁସ୍। ଡାଳିମ୍ବ ଫଳର ଜୁସ୍ ପିଇଲେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ ରୋଗ ଠିକ ହୁଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।